Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une revue des 7 sauts et on va faire un mala de chaque saut. Et ensuite, on va faire un peu de pratique entre quand on va passer d'un saut à l'autre. Donc, on va commencer. Premièrement, on va à l'intérieur et porter attention à votre abdomen. Respirez et portez attention à votre respiration. Permettez-vous d'être conscient que vous êtes conscient. Ok, maintenant avec votre main gauche, vous allez faire le mudra de la perle. De- Donc faites comme ça, c'est comme si vous avez un bol, un- une perle dans la main gauche. Donc avant d'aller dans le mantra, concentrons-nous sur l'état d'être et la signification de ce premier saut. On se rappelle, personne ne doit rien à personne. La propriété, le sentiment de propriété n'existe pas. Et on contemple qu'on coupe à travers l'illusion. Et on trouve la satisfaction. Maintenant, on prend le mala. Et au début, je vais dire le mantra gentiment, pour qu'on se rappelle, et ensuite on va commencer. Om Vajra Badra Hum Pat. Vajra, l'état d'être pur. Badra, pour l'abondance. Et Hum Pat, de subjuguer. Om Vajra Badra Hum Pat. On prend un mala. Om Vajra Badra Hum Pat. 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 Om Vajrabhadra Hum Pad. 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 Om
Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad, Om Vajrabhadra Hum Pad. We switch mala from right hand to left hand. On change le mala de la main droite à la main gauche. This is the pearl mudra, not the bone mudra. T'as raison, Susanna, c'est le mudra de la perle et pas du bol. Donc, avant j'ai dit le bol, mais en fait je voulais dire la perle. Donc maintenant on prend le mala dans la main gauche et on retourne à l'intérieur pour se connecter à l'état d'être. Donc vous vous rappelez du mudra, c'est comme si on a une corde dans la main droite. Donc vous mettez votre main sur votre jambe, prenez une grande respiration, allez à l'intérieur et on se rappelle qu'on contemple une rivière et on ne se concentre pas sur chaque petite goutte d'eau dans la rivière, mais comme une entité, une chose qui coule. Et de la même façon, on fait la même chose avec notre mental. Notre mental est toujours en train de couler comme une rivière, d'une façon rafraîchissante. Et on contemple le flot du mental rafraîchissant. Et le mantra Om Jalarora Manaira Humpat. Jala veut dire eau, Rora veut dire travailleur, Manaira c'est le mental ou l'esprit rafraîchi ou rafraîchissant. Ok, donc on prend le mala et on commence. Om Yalarora Manaira Hum Pad,
Yalaro Ramanaira Hum Pat. 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 Ramanaira Hum Pat. Yalaro 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 Ramanaira Hum Pat.
Yadaro Ramanaya Hum Pat. Yadaro Ramanaya Hum Pat. Yadaro Ramanaya Hum Pat. Yadaro Ramanaya Hum Pat. Yadaro Ramanaya Hum Pat. Yadaro Ramanaya Hum Pat. Yadaro Ramanaya Hum Pat. Yadaro Ramanaya Hum Pat. Yadaro Ramanaya Hum Pat. Yadaro Ramanaya Hum Pat. Yadaro Ramanaya Hum Pat. Yadaro Ramanaya Hum Pat. Yadaro Ramanaya Hum Pat. Yadaro Ramanaya Hum Pat. Yadaro Ramanaya Hum Pat. Yadaro Ramanaya Hum Pat. Yadaro Ramanaya Hum Pat. Yadaro Ramanaya Hum Pat. Yadaro Ramanaya Hum Pat. Yadaro Ramanaya Hum Pat. We switch mala. Ok, on reprend le mala avec la main droite. On prend une grande respiration. Relaxez votre corps, relaxez votre mental. Et on continue avec le mudra du bol précieux. Le premier mudra, on avait une perle dans la main. Et maintenant, on ouvre un petit peu comme si on portait un bol. On va à l'intérieur d'abord. Et on contemple. Comment est-ce que cette eau, comme une cascade d'eau qui vient du ciel et qui descend dans vos tripes, connectant l'être pur dans vos tripes. Jala veut dire de l'eau. Le deuxième jala veut dire comme beaucoup d'eau. Le vajra, cet état ou cet être pur. Et le humpat, on veut embrasser ce feeling d'être pur. Donc prenez votre mala dans la main droite. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. 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 Om Jala Jala Vajra Hum Pat.
Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. On prend le mala dans la main gauche. Profitez de boire un peu d'eau ou autre chose. Prenez une respiration profonde. Pas en même temps que vous buvez, mais prenez une respiration profonde. Et on se prépare pour le saut numéro 4. Le mudra. Tous les doigts à l'intérieur de votre paume. Et l'index et le pouce se touchent. On peut s'imaginer une épée. On va aller à l'intérieur pour trouver l'état d'être. On se rappelle comment une expérience de souffrance ou de douleur est dissoute en portant attention, en mettant de la conscience. Donc, à la place de fuir la douleur, asseyez-vous dedans et amenez de la conscience et soyez conscient
de cette douleur. Le courage de faire de la croissance personnelle, de faire de la thérapie, de l'autothérapie. Le mantra Om Dasadaja Duvini Dudevataya Humpat. Dasadaja, qui veut dire formé par des démons ou de façon démonique. Duvini Dudevataya veut dire d'arrêter une souffrance. Donc en étant conscient de notre douleur, c'est comme ça qu'on s'en débarrasse ou qu'elle est dissoute. Donc faites le mudra avec la main droite et prenez votre mala dans la main gauche. Respirez. Om Dasadaja Duvini Dudevataya Hum Pat. Dubini Dudevataya Hum Pat. Om Dasadaya 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 Dubini Dudevataya Hum Pat.
Om Dasadaya Dubini Dudevataya Humpat. 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 Deep breath. Respiration profonde. Switch mala to our right hand. On change de main, on met le mala dans la main droite. We remember the mudra, like Maha said, the happy rabbit. On se rappelle du mudra, comme Maha disait, le lapin heureux, With your left hand, avec votre main gauche. put it on your lap, facing up. Mettez-la sur votre jambe. You go inside. On va à l'intérieur. And we remember the experience Et on se of rappelle l'expérience. from the sky. L'expérience de jaillir du ciel. That intense emanation from the Cette sky émanation coming down. intense du ciel qui descend. And the great creator Et coming down. le grand créateur qui descend. And you accepting it, being not affected Et vous l'acceptez, by vous the n'êtes coming pas down of affecté God, of the Creator. par cette venue du Créateur. The mantra Om Nava Et le Nava mantra Napaya Om Naba Naba Napaya Mahasrija Swaha. the mala Donc on prend le mala. Om Nava
Om Naba Naba Napaya Mahasrija Swaha. Om Naba Naba Napaya Mahasriya 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 Swaha. Om Naba 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 Napaya Mahasriya Swaha. Om Naba Naba Napaya Mahasriya Swaha. Om Naba 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 Napaya Mahasriya Swaha. Om 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 Naba Naba Napaya Mahasriya Swaha.
Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Om Nava Nava Napaya Mahashriya Swaha. Mala goes into your focus because now I'm a bit transcendent. Le mala, on le met dans la main. Oh, hop là, je crois que je suis en train de transcender. Ok, mala dans la main gauche. Et on va faire le mudra avec la main droite. Donc le mudra numéro 4, c'était comme ça. Maintenant, votre annulaire et votre auriculaire s'étendent et votre index, c'est votre index qui va s'accrocher au pouce. Et le majeur reste intact. Donc on va à l'intérieur d'abord. Prenez une respiration profonde. Donc prenons le temps de s'incarner à nouveau, de ressentir son corps et de sentir sa chair. Et on se rappelle que l'expérience du Vajra n'est pas à propos, ou n'est pas quelque chose qui a à voir avec la puissance, le pouvoir, la force. Mais c'est quelque chose, c'est un état d'être de vérité. L'état d'être Vajra n'est pas imposer votre pouvoir, votre puissance. C'est une expérience pure d'être, d'expérience de vérité. Donc, à la place de contempler le Vajra comme quelque chose d'agressif et d'intense, contemplez qu'il y a quelque chose de calme, de pur, de soi et de vérité. The mantra
Vajra is that pure self. Le mantra, le Vajra, c'est cet être pur. Zana, Calm. c'est calme. Pranapadaya Pranapadaya, is c'est not affected by rules, not having non limits, affecté par les règles, ne pas avoir de limites, going beyond ou aller our limits. au-delà de ses limites. And the mantra Om Vajrasana Et le mantra Om Pranapadaya Vajrasana Pranapadaya Swaha. One more time. Om Vajrasana Je répète, Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Ready, mudra in your Ok, right. on se prépare. Le mudra dans la main droite, mala dans la main gauche. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. 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 Om Vajrasana Pranapadaya Swaha.
Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. On change de main, on met le mala dans la main droite. Et le mudra numéro 7. C'est comme le mudra du bol, mais encore plus ouvert. Très simple. Ok, allez à l'intérieur. Gardez à l'esprit l'état d'être du Vajra. Et rappelez-vous que c'est ça le chemin. Naya. Permettons-nous d'aller au-delà des tripes de pouvoir. De comprendre que cet état d'être de Vajra, c'est pas, ça me concerne pas. La terre et les cieux sont éternels car ils n'existent pas pour eux-mêmes. Vajra comme la vérité pure. Et ce n'est pas à propos de moi, mais ça m'inclut. Vajranaya, le chemin de la vérité. La vérité pure. Le mantra Om Vajranaya Hum Pat. Vajra, c'est l'être pur, la vérité pure. Naya, c'est le chemin ou l'attitude. Prenez votre mala. Om Vajranaya Hum Pat. 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 Om Vajranaya Hum Pat.
Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Om Vajranaya Hum Pat. Take a deep breath. Prenez une respiration profonde. Allow yourself to pay attention inside. Portez attention à l'intérieur. Allow that consciousness Permettez à cette sinking. conscience de se poser. Nothing specific to contemplate. Rien de spécifique à contempler. And we take a deep breath. Et on prend une respiration profonde. Et on revient ici.
Bien. We have already done one mala of each seal. On vient de faire un mala de Now, just chaque for the saut. fun of it, Maintenant, I juste would like pour s'amuser, practice the switching of each mudra j'ai envie de pratiquer le switch, les transitions entre les mudras et tous les mantras, tous ensemble, pour qu'on puisse on peut s'habituer. So now in the screen you see Donc maintenant, sur l'écran, vous voyez now you see Maintenant, vous voyez all of the tous les mudras and mantras. mudras et les mantras. First, let's forget for a moment of the mantras. Let's not pay attention to the mantras. Ok, pour l'instant, on va oublier les mantras et on va simplement se focaliser sur les mudras. C'est pas compliqué, c'est juste que c'est nouveau et il faut qu'on s'habitue. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer d'un mudra à l'autre. On va faire les 7. Donc, on commence avec la perle, le mudra de la perle. Et ensuite, on va avec votre main droite, la corde. Et ensuite, on va au bol. Et ensuite, on va à l'épée. Et ensuite, le mudra Vajra ou le mudra du lapin. Et ensuite, le mudra du Vajra, du pilon. Et ensuite, le mudra sans peur. Donc, on recommence avec la perle, la corde, et on change vers le bol, et ensuite l'épée, et ensuite le Vajra, ensuite le pilon, et le sans peur. Je le fais au milieu de mon corps parce que j'ai des signes un peu partout, des étiquettes un peu partout. Mais en fait, on devrait le faire avec les mains sur ses jambes, ses hanches. Donc, perle, corde, bol, glaive, vajra, pilon, sans peur. Ok? Dernière fois. Perle, corde, bol, épée, vajra, pilon, sans peur. Bien? Parfait. Donc, on va le faire avec avec les mantras. C'est un peu plus compliqué, mais on va le faire. Donc, on va faire un mantra de chaque. Om Vajra Badra Pat. Vini du Devataya Hum Pat. Om Nava Nava Napaya Mahasriya Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajranaya Hum Pat. Okay, breathe. Ok, respirez. On va le faire quelques fois pour que notre mental puisse s'habituer au son. Om Vajra Badra Hum Pat. Om Jala Rora Manaira Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Dasa Daja Duvini Du Devataya Hum Pat. Om Nabanapaya Mahasrija Swaha. Om Vajrazana Pranapadaya Swaha. Om Vajranaya Pat. Om Vajrabhadra Hum Pat. Om Jala Rora Manaira Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Dasadaja Duvini Du Devataya Hum Pat. Om Naba Naba Napaya Mahasrija Swaha. Om Vajrazana Pranapadaya Swaha. Om Vajranaya Hum Pat. Bien. Maintenant,
Encore plus difficile. On va faire tous les deux ensemble. Mudra et mantra. Ok. On fait un de chaque. Mudra de la perle. Om Vajrabhadra Hum Pat. On va gentiment. Om Jala Rora Manaira Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Dasa Daja Duvini Du Devataya Hum Pat. Om Naba Naba Napaya Mahasrija Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajranaya Hum Pat. Respirez et on continue. Om la perle. Om Vajrabhadra Hum Pat. Om Jala Rora Manaira Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Dasa Daja Duvini Du Devataya Hum Pat. Om Naba Naba Nabaya Mahasrija Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajranaya Hum Pat. Respirez encore une fois. Om Vajrabhadra Hum Pat. Om Jala Rora Manaira Hum Pat. Om Jala Jala Vajra Hum Pat. Om Dasa Daja Duvini Du Devataya Hum Pat. Om Naba Naba Napaya Mahasrija Swaha. Om Vajrasana Pranapadaya Swaha. Om Vajranaya Hum Pat. Respirez. Portez attention à votre être. Conscient que vous êtes conscient, permettez à la conscience de se poser. Revenez ici. On les a fait les uns après les autres, en mixant les mudras et les mantras pour qu'on puisse s'habituer à ces transitions. Donc, des fois, on peut faire par exemple que les mudras et on s'habitue au changement. Et ensuite que les mantras, votre mental s'habitue aux mantras et ensuite vous les mettez ensemble. Et ensuite, quand vous êtes capable de faire ça, vous pouvez les faire et également se rappeler de l'état d'être de chacun. Donc c'est une bonne façon de pratiquer. Ok, voilà, ce sera tout. Merci. Merci d'avoir été là pour ce cours et on se revoit vendredi prochain où Maha va continuer d'enseigner. Donc merci et un super week-end.